Saya rasa memang tak relevan sangat untuk orang memilih kerja dalam keadaan yang sekarang ni dengan ekonomi kita pun tak berapa bagus. So saya rasa it's not salah pun kalau you grab benda lain and you buat benda lain. You just grab whatever yang you ada kat depan mata. Jangan pilih kerja because now is not a good time to be very choosy lah dekat kerja. Nama saya Nur Syarilina binti Abu Latifi, berumur 40 tahun. I grad degree in accounting dekat UKM. Lepas tu start kerja sebagai external audit dan lepas tu resign. I jump into bank buat internal audit for 10 years. Lepas tu saya resign dan duduk di rumah. Maksudnya I nak kerja yang boleh ikut jadual I sendirilah. So masa I kerja tu ada start pergi baking classes, tapi tak adalah minat sangat untuk baking ni because I tak pernah terfikir pun nak baking sebab kita ambil degree in accounting. So I macam fikir memang kita nak kerja je lah sampai tua kan. So lepas tu I resign and lepas tu terus baking lah. Tapi I start very small macam start sikit-sikit. I think cikgu sekolah tadika anak I yang start order. Before dia order tu I selalu bagi dia cake sebab I dah belajar buat cakes and everything kan. Saya bagi dia kat kelas bila ada teachers day dan nak bagi. So from there dia rasa cake tu sedap katnya kan. Lepas tu dia order. So bila order then you put lah dalam Instagram. Lepas tu kawan-kawan dekat office start order. And then kawan-kawan masih belajar semua tu kan. Actually benda ni bila orang keep on talking about your bakes, bila orang cakap, bila orang recommend dekat tu, dia jadi inilah, jadi besar. Untuk buat baking ni bagi saya, you have to have a very good mixer and a very good oven. Sebab kita nak guna benda tu hari-hari kan. So I start mixer I think modal I dalam 4,000 macam tu. Mixer tu dalam 2,600, oven tu dalam 1,000 lebih macam tu lah. So I start dengan dua benda tu. Cabaran nak memulakan bisnes ni, lagi-lagi you tak ada pengalaman in business kan, is kita kena, kalau in food kita kena berniaga dengan ikhlas, dengan jujur. Meaning kalau makanan, bila you makanan you sedap, orang akan jadi words of mouth. Orang akan cakap okay, sedap. Alhamdulillah so far I tak ada bad experience dengan customers. Maksudnya macam orang kata buat review kata tak sedap, oh because I buat salah. Because bagi I, kalau let's say you bake cake kan, cake you tak jadi, I banyak kali biasalah you bake cake mesti you tak ada yang cake you tak jadi. Tapi you jangan jual benda tu. Some people dia akan just jual. Sometimes cake you tak, cake tak jadi kan, macam tak naik and everything, tapi you still jual. I jumpa kat my friend beli cake dia tak jadi. I know cake tu tak jadi tapi you still jual. Berniaga makanan ni memang kena ikhlas dan tak boleh kedekut. You mesti kena ikhlas because you've already calculated your cost. Contoh you punya cost katalah RM30-40 dan you dah buat markup dekat situ, and then tiba-tiba you cakap, you rasa macam nak untung lebih lah, you cut. Definitely cake tu takkan rasa sama and definitely cake tu takkan rasa sedap. Itu yang I nak nasihatkan dekat orang yang nak ceburi bidang baking atau bidang makanan ni. Janganlah terlalu nak fikirkan you punya cost and you compromise on your quality. Bila once orang dah tak datang kat you, nanti dia akan cakap lah, oh dia ni dia dah rasa lain lah, macam tu. Nasihat saya untuk orang yang cari kerja ni, first jangan pilih kerja lah. Kalau you dapat apa yang you dah kat depan mata tu, you just grab dulu. Saya rasa masa zaman saya tak sesusah sekarang ni. Maksudnya bila lepas grad dulu, you dapat good result, minta kerja memang insyaAllah dapat kerja lah. Tapi sekarang ni, I rasa terlalu ramai orang graduan yang result pun bagus. Tapi I rasa untuk you senang dapat kerja, the main important thing is you punya attitude. Bila you interview, daripada situ people boleh nampak you punya attitude, you ni jenis macam mana kan. Satu result lah. I think education, you punya pencapaian tu pun penting jugalah, because that's the first thing interviewer akan tengok, you punya result dulu kan. Because kalau tak ada pengalaman kerja, yang I tahu dari masa I kerja tu, dia akan tengok you punya result dan baru dia tengok you punya attitude, you punya personality and everything. Saya rasa memang tak relevan sangat untuk orang memilih kerja dalam keadaan yang sekarang ni dengan ekonomi kita pun tak berapa bagus. So saya rasa it's not salah pun kalau you grab benda lain and you buat benda lain. You just grab whatever yang you ada kat depan mata kan. Because I have ramai juga yang student I grad overseas tapi tak kerja pun bidang tu, datang kelas I baking and they start dia punya baking macam tu. So whatever yang ada kat depan mata, I rasa you just grab. Jangan pilih kerja because now is not a good time to be very choosy lah dekat kerja.